खुलुमबायफोराव नायथंनाय काकुते बुखुबसुनो आंनि मुंखा देबदुलाल त्रिपुरा आं खरकसा कलेजाव फोरोंनाय आं एनआईटीआव फोरोंथाव दिनै आं गावनि गोसोखांगौ जोंनि लाइमोन दै कक थाइसाथानि साख्लाय नसुङो ताबुक जे पार्टिकुलारलि रमान स्क्रिप्ट बा देबनागरी स्क्रिप्ट नतुई जे क्राइसिस दंमोन ओ पार्टिकुलारली ओ मैटर नतुई ना तिनी गावनि गोसोखांगौ ओ प्रेजेंटेशन तो बियो तिनी आंनि प्रेजेंटेशन खा हिस्ट्री ऑफ यूजिंग रोमन स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग त्रिपुरा त्रिपुरी कोकबोरक लैंग्वेज एंड करेंट क्राइसिस अब तिनी आं गावनि गोसोखांगौ कक नारनाय का हामखैनो शुक्रवार सालाय जों तिनी लाइबुमा ओ ताम सुजाक तं हाय दिंके जोंताबो तिनी प्रेजेंटेशन नि गोसोखांगौ खा थांलायनाय तिनी प्रेजेंटेशन कंटेंट खाने जरो एक नंबर पॉइंट है जरो तब तिनी जे आगे ताम साका तिनी स्क्रिप्ट नतुई जोंताबो स्क्रिप्ट नतुई जे बालाय दं होय माने आगे तिनी आसु आसु सं आं जायफोराव खानाय फैयो स्क्रिप्ट नतुई को सालाय माने बाकी स्क्रिप्ट माय थांगा तिनी अब तिनी सामाव खानांगौ बोपाय थांके जों नाय तब नायनाय जे रोमन स्क्रिप्ट बुफुरुनि सिमी यूज खायजाखा बिनि लाइबुमा एके बेंगली स्क्रिप्ट बुफुरुनि सिमी यूज खायजाखा तिनी तिप्राखौ सुना बगै बा तब ककबोरकनो सुना बगै बोपाय जों नायनाय लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ओ ताम सुइलांखा राजतंत्रकरम राजमाला और ताम स्क्रिप्ट बे सुइजाखा ताम को बे सुइजाखा जों बिसा नायनाय सोशल मीडिया लो बा फेसबुक लो जे डिबेट नाय दं माने वाला ना रंगो अब नतुई बे बिसा सालायनाय के डिमांड फॉर रोमन स्क्रिप्ट जे मूवमेंट तो माने लास्ट 50 इयर्स जराते ताबु मूवमेंट तो रोमन स्क्रिप्ट सानै जिन सार नंगौ कुमार बो अमहाय साखलायगा बिनि वीडियो इंटरव्यू मुखा अब नतुई किसा सानाय मूवमेंट फॉर रोमन स्क्रिप्ट एंड इट्स रिपोर्ट जे मूवमेंट जे माने लास्ट 50 इयर्स नि जे कमिशन फाजक माने समाजन त्रिपुरा कमिशन पवित्र सरकार कमिशन फाजक माने और रिपोर्ट रोताम साखाय जाका अमरतिबो आदि साखाय नसुङो along with supporting document इनके रोमन स्क्रिप्ट बाय बो गोबां इंस्टीट्यूट ताबो जाते जे फोरोंजाक दं अमरतिबो माने रोमन स्क्रिप्ट नो यूज खायो चिनि ककबोरक नो बो जागा इंस्टीट्यूट ऑफ फोरोंजाक दं अमरतिबो आदि साखायने इनके एनआईटी अगरतला ऐसा मिनी इंडिया ओमा इंस्टीट्यूट ऑफ संजय तब ककबोरक सर्टिफिकेट चेंग माने अबनि बान एग्जांपल रे एक्सप्लेनेशन होनाय बा साखायनाय इनके ताबो जे मेन जे करंट क्राइसिस तम मूवमेंट खा सब तम साम तो सब देबनागरी सान सब जे रोमन स्क्रिप्ट सानै दं अमरतिबो जों साखायनाय इनके लास्टली जे भारतनि संविधान ले तामसा भारतनि संविधान नि बिजाब नो खुलबै बिनि बलाय नो जों नायलायनाय और बलायले ताम सुजाक दं तामनि हिंबा गोबां डिबेट नखा जों कन्फ्यूजन थाङो खरसा साबा अमा हासिंना ता खरसा साव अबा हासिंना होनो इके और जों नायो बले जाकुक ना बो जाकुक जों सायमाया तानि हिंबा बिजाब यालो करि जोंनियाव इनफरमेशन काहामनि इनफरमेशन करि मबाइल जों इलानि सायमाया नायनाय ताव तासिनि सालायमानि प्रिविलेंट जे ट्रेडिशनल थॉट जे ना माने त्रिपुरा त्रिपुरी ककबोरक जे स्क्रिप्ट ना माने ताव और त्रिपुरा तानि बले आं सिकिया एरोबा गरि तानि त्रिपुरा सिकिया त्रिपुरी सिकिया तासे ककबोरक तानि सिकिया अबनिबो ऑलरेडी आनि ताकेसा पार्ट 2 प्रेजेंटेशन रेडी खाजन ककबोरक बाकी इवोल्यूशन खा आगे जे त्रिपुरा कक तमने बपाय त्रिपुरा कक खा अतो त्रिपुरी ककबोरक तमने अबनि इवोल्यूशन आउ रेडी तमानि प्रेजेंटेशन अब नेक्स्ट फेस ऑफ प्रेजेंटेशन रोजानाय के नाय दिताबो साइफुरु खाय फै चिनि लाइबोनि कक किसे मिसा चिनि स्क्रिप्ट नि कक चिनि सुइथाय माने कक चिनि आनि आफा आनि आमा आसै तानि बाया मारे समी बुखुबो खानाय फैयो तो जे चिनि स्क्रिप्ट नि कक तामसा खरसा अचाइबा गियानि बर बो स्क्रिप्ट सुइमानि कक सासा केनादि कक केराम कुथुमा हाके सासाय लांथाव
kelakon sasai borok khana ke obo na ditabu o keran ko kana de haise khoroksa wise man মানে ওটা খরকসা wise man মানে অচাই জেনারেলি চিনি আগে শুনে খাইনা রেখে সবসাই অচাই রং সুইলাই সুইও বেশি তাবিজ হোক তামরা হোক সিনাবো মন্ত্র সন্ত্র হোক তবুই মতাই আস্তার নাই হোক চিনি অচাই রং নয় তো এ নাই যেটা বড় বোতাম খাইয়া সুইকা তাম সুইকা সুইথাইমা রিথাইমা বা তাবো কলানা হলে খানা হ্যাঁ বলে না কে ও সুইনানি তামখা চিনি দিনি তামনি বাড়ি সুইকাবো চিনি ত্রিপুরা কগ্ন সুইজাক ফরম্যাট বা রিটেন ফরম্যাটও দেখায় না বাকি আমাকে সুইথাইমা কলমা বাকি সুইখা ইনকে ও তামখা নেনে ও অ্যালফাবেট সুইখা বড় সুইখা হাম পাবো না থাইকুম বলাই সুইও হইসাও থাইকুম বলাই যাই ফ্রম হাই খানাই গেলে থাইকুম বলাই সুইখা ও যে থাইকুম বলাই সুইজা মানে চিনি রিথাইমা বা চিনি কলমা যাই ঠাই হ্যাঁ সুইজা মানে আবো tangka sini Tripura sarong kesini foto Tripura sarong foto saya mang tangka dia omak susah kan kau tong semua kau tong kau lagi omak kenal satu lagi ketangka oh boroksa oh wise man bah sini orcai kasih kami ini tak kasih kami tampil batai kongsa kami tampil lama tangti 힘 넣어서 간 그봐 땀 그냥 또 수태도 땀 가 수태도 세크릿 마음으로 주문에 말라이까 하고는 안 키만 넣어도 땀이야 또 많이 하면 또 많이 가 그러니까 뭐도 해가 뭐 가함께 라마를 공어 라마가나 왜 동 플란탄가 이게 뭐랑 무슨 합탄가 미니 낭만이 빠이 피는 거기 그러니까 뭐 어디 뭐 낭만이 빠이 탑빠냐 빠이 뭐랑 탄가 그봐 땅가 오케이 bunga pai tabung belai ba bunga tu thok jago tabung belai sai tengah sai pekha tengah sini skill borong pai tengah nih sini sorry sini ma babu somba asli som omake sono hai kelam siapa orang sini tanya ba orang sini sini skill nih kau cuma deh na kau cuma deh na orang pai tengah 이렇게 따보고 지리하고 와 소만 봐요 따면 하려로 얼어 또 빠야 거기야 이렇게 땀 카카 있잖아 do you think कि ओ वाइस में आरो तो ओसाई वो कि इनकैपेबल जो असली रिया वो खाई पता से रिराइट फेमिया दे वो मान ले वो माया में बोले इसकी कोई था अब उन्हें मान अब मैं तुम्हें ताकू ते भूख सम नॉर्मल तेरी क्वेश्चन पायो ना प्रश्न पायो ताकि ऐसा प्रश्न है do you think that the word rigdi स्वीडी जितना कुछ rigdi स्वीडी माने अब कि वो चीज़ रिक्थाइमा बा कलमा सानदापुर अकथाइ बदे आपुन आसाख्या इनके अकथाइ बागे बपुर आसाख्या के आसाया हंगा के आपुन ताऊ सुन सरायनो फ्रंफ्रगो सात्रनो फ्रंफ्रो सुइदी रिगदी उमाके रिगदी अबथाना के मा सुइना नांगो रिगदी नांगो सुइना नांगो एबा इनके बसुन कसामु दंखा जेनि ओ सुइदी ओ रिगदी कथाइबो हानो ना जेनि बथाइ तमन बगै सुइथाइ बथाइ तमन बगैनो जेनि अकथाइ तेनि रिगदी सुइदी अकथाइबो तेनि जेनि ताउखन दंखो अबन बगै जेन वान सौथाइ ओ माने बिदि हानो ना गेताउ नेक्स्ट नाले किरेताउ जतुम सर कसामपुक जेनि तिप्रा kokborok no bo script বা বফুক সুজাকা চেনি ককথাই তিপ্রা kokborok no অবশ্যই তো মেনে না পাইলে মেনে না যেত অবঙ্গনি জার্নাল অফ দ্য এসথেটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল ও জার্নাল পাবলিশ করা 1841 এডিও পেজ নাম্বার 684 মানে পেজ নাম্বার 684 তাই 712 ও পেজ ও জার্নালি ও পেজ রেজাল্ট মানে ও ব্লাই রেজাল্ট মানে দিও সাউথ শ্রীলঙ্কা ও পার্টিকুলার account of Arakan nih, account of Arakan di Sri South Africa, Lieutenant Fire, Lieutenant Fire, Sri Lanka, an account of Arakan,
Journal of the Asiatic Society of Bengal, Volume 10, 1841, Part 2, page number is tomorrow. All of them suggest to Nana book, Nadi. Or Tom Siganadi. The account of Arakan, 1841, Tom Silanka, to Tom Nani. The people called Murum by the Arakanese announced themselves as descendant of persons carried away from Tripura several generations back by the Arakan kings. They were first planted on the Lemieux River with the view, I suppose, of cutting off their retreat to their own country. But when Arakan became converts in consequence of the invasion of the Burmese, they gradually commenced leaving the Lemieux and returning through the hills towards their own country. Browning, how pure Peleka. Japru, Arakan Nazawi Romi Kamzaka, Tlangzawi, Japru, Burmese rock, Arakan Nazono attack Hai Mesan Hanke, Apru, Uchin Tripura rock, people Haimani of own Kokborok. Okay, in their own country. For a time, they dwelt on the Koladan Tima, Omoka Koladan Tima, or Tima Rukungo, Gana Tonka, Piroti, Tripura, how happy Robo. Okay, now, none are to be found in any part of Arakan, save on the Mayu in its upper course, Mayu Tima, Rukungo, Omibukavo, Kisamcha Tomani Savo, and only a few stragglers there. Kisamcha Borokonko, or Zago in Salta, or Mayu River now. Many still reside, I understand, in the hills of the eastern frontier of the Chittagong district. By a reference, important, by a reference to a few words of their language given in the appendix, those acquainted with the language of the Tripura, Tripura has to know Apu or Zorawa, Bornko by all the Tripura, or the Murum, Arakanese of the Tripura was a Murum Nai, Bornko by all Tripura has to know Tripura Koniko, Mimili, Nebo, appendix of specimens, he said, Kari, Sweet Lanka. Able to decide whether the Murum's tale of their descent be true or not. Of their idea of no Simon O specimen copies of Granthanka. Sri Granthanka when appendix of 1841 or Janamo. Without the Botam Sri Lankan Idoro, Italy. Amoka original meaning of page me, blind number tomorrow. 712, 712. Nanti orang banyak orang yang lain macam, orang English kok Thai, orang Cina Murum, orang Tripura kok Thai. Apa tu Tripura kok Thai je? Kokborok, ni cerita tu Kokborok mana? Kokborok kiri kap tu, kok Thai kiri kota. Lo, mungkin nak jawab. Apa Murum mana? Tripura kok, bukan? Nanti air, tom segala dia orang Nova, sehingga anggun Nova namo, arti apa ya? Zaman dia orang kok Thai orang tu bahasa Nova namo. Oh my God, I think boat, it was boat room. Oh my God, 37 words, 37 words Sri Lanka. Or spelling row, kisa mistake to. 37 words Sri Lanka or appendix specimen. In future, kate compare Haimanan thing, right? Both Sri Lanka or Murum. Murum mana Tripura ne kok. Omongka, sini Borok Bati Prasaroni, the earliest and the oldest, I would rather say, oldest written specimen, Chiniti Prasaroni Kok, about 1841 Edio, Sujat Money. Obviously, the Prasaroni Kok, the Nova, Room, in Sujat Money, on my Kok Thai, and Tau the Mayako. Rasotron Korok, the purely Sanskrit, Debdulal script, Sanskrit. Kok siapa language, Kini rasmalah orang Bangla ni, purely Bangla script, Bangla kok boleh sujabu. Siapa? Tripura kok tahu sujamuni, bapak sujamuni. Abang pui kalau tahu abang boleh yang the oldest specimen, abang preserve hand nango, abang preserve hand nango. Maka abang nanti, saya sen kotor ke naik mana abang nanti, orang ikut nanti, yang YAM yang tahu sekarang tak, apa ni spelling kisah mistake tu, orang tak ni apa tak ini dikau, betul tak?
ha. Nanti orang water teh teh ni sila karo. Orang tu jadi Tripura kok. Bukan dah? Orang tu jadi Tripura kok. So, it is the first or the oldest ever written specimen of the language in any script or alphabet as on record. It is 180 years old as of today. Itu saya kesangkuk 180 বছর তিনি নিহাই জরাবাই কাখাবো itu misalnya oldest specimen or script roman script sudah itu English kok dictionary থাকে sudah air tam sudah novel sudah তিনি kok sudah kan কিন্তু তিনি kok sudah kan তিনি kok script dia apa tambah roman script by sudah kan কিন্তু language ke ciri Tripura language ba Kokborok no ba suja kabo room air nova apa tu Tripura kok sudah mani Kokborok kita tahu nih awal kali itu kemana bijak suja kan sudah nasi kan kemana bijak roman script no use kayak ciri Tripura kok suja kan nah kita harus mengenai orang nanti the hill tracks of Chittagong and the dweller there 1869 AD apa 1869 AD wo Captain T.H. Lewin bo Sri Lanka bo to government of Sri Lanka kya ang tini yang sini script to ko sama ang script you know tini thangnai misalnya thangnai no itu all government Sri Lanka botam thika passenger file salamani but specimen copies salamani 1841 obro ko compare thika nai yo Abang compare kemana kita sekolah ke nana itu, dia orang kita English Tripura colonial file passenger salam sama ni 1841 bini specimen baru, naik compare kita orang comparative style kita air English by air Tripura kau kau istilah Tripura kau nova same okay orang kan tahu nggak itu sih Del Sal निकले और तैसे साल juga और साल किसी spelling mau tahu misal tuh father apa और kini hill ada kan itu apa no sung apa Tripura apa aba sung aba pun no sing Tripura orang itu sing aba bukan tahu apa bukan tahu nanti hawk nanti orang sudah wak itu wak oke usaha kalian pura berperan mereka ini प्राय 30 বছর কাপে 30 বছর হলো থাঙ্গাই প্রায় 30 বছর হলো থাঙ্গাই তিনি ক্যাপ্টেন লুইন অবর প্রমাণ থাকে যে ও মুরুং Tripura নি কক পায় পাও যে এফএল যে সিক্রমাই অবশ্য চাচায়া গুরুদি আইলা হি ছাগলামানি অবর প্রমাণ খাইলাকা তিনি ক্যাপ্টেন লুইন বা এটা শ্রীলঙ্কা 175 কক শ্রীলঙ্কা অত দিনই roman script by Sri Lanka siapa Tripura kok by sini language by roman English language ya script roman script siapa language ke sini language mati Sri Lanka mana taro itu tu maka dia ada oke ini file ni botol tadi 37 word Sri Lanka Sima on by ini dot tunggu kata Sri Lanka boleh okay next 1874 AD Taisha Lukuni is a specimen of languages of India Aboriginal tribes of Bengal और सब सीखा जॉर्ज कैम्बल Sri Lanka में बुरुंग सा Sri Lanka और बने थी मैं लेने चाहता हूँ list of words and phrase dialects of the Tripura Chittagong and Kasar frontier नीचे मैं लेने थी उनको अपने बीजा वो ओरिजिनल बीजा को आर्काइव खजा इन्हें जोड़ो बताओ Sri Lanka जोड़ो ठीक ही मानी से कैसा करने 1 2 नहीं दरो 1 2 3 4 5 6 नहीं शुरू में नहीं दरो 1 तो क्या कैसा तो सा कैसा 2 कहीं हमारे श्रीलंका 100 राजा हमारे श्रीलंका नहीं दरो आई आंग वी चुंग इकले नहीं क्लियर ना बना लो नहीं दे
bo obo ba norok you they obo ulta khai dabo obo tuli norok khai dabo norok obo rok ke his or him or silang malia bo je kok thai malia bo silang malia tabu nahi dai tabu kawan ma suja nanti head boko father bayo na ki bo bisa ki kabo ungro buskan ungro thaka ro mother se kle amon na mone father ko obo apa obo ultan thaka do bo position theke ri malia bro ajaro man bro itu bro itu bro kamu mati ni ini yang direct habza kalau spesimen nanti bro oke yang ibrahas itu kan pakai borok ini apa bro man nanti bro tahu bro mana nanti ata tomoro nanti ata berada ada boleh ni ata ini semua ata hebat kamu mati bro kelas ke father apa nih itu aja. Waktu itu bro kahan, good man, bro kahan. Ada, awal tay tiki liya, besar suja kata, barang suja awal malah tiki na liya. Nang liya ta, awal malah, awal itu barang mau betai sudah kan kata, good man, nandioro, hai kucuk, ini ada, hayat, tay kucuk, awal itu rezak. Oma itu bang Swina kabo, ini yo bisa kabo, yo. Oke, apa kali kabo? Nanti orang tahu sudah. One before me. Ini sekarang Hindi. Ini sekarang Hindi. Apa itu ni? Kisah. Jadi yang sini takut dia dalam ko phayo. Ini sekarang Hindi. Betul tak? From the shop people of the village. Parani dukan ni tini payo. Parani dukani thani payo, oke? Sini yang dulu mungkin tini payo ni payo do, pak thani payo, hanya tu. Kita mungkin tak sini, further betul kita language from Tripura and Kasar. Oke, yang boleh bukan cerita kamu, orang area ni, kamu tahu kan? Yang bukan ni, Tripura kita mungkin tahu kamu ni, yang bukan kamu ni, awak nak jawab? Sorry, ini lah, number one, oke Kaisha, pasti ke, Swina bisa awak ke suja, tahu ke? Tapi kami orang yang bukan ini, orang suka. Hanya tapi rasa itu kalau kita tapi rasa tapi rasa ini sudah kau tahu, orang. Nanti sa nai tham brui ba do cukup kerja cukup liar 6 tunggu cukup ci, oke, kamu sadar, tuh itu ke kau, misal, betul? Oma ke kelam ni, oke, yang bukan tadi ke ang ni kalau, oke ang mana ni, oke, yang bukan ni, Tripura orang kokta, Tripura kok, mana ya, kalau kawan mah, antai balik ke mana ni ya, good man, itu lepas sama ni, yang balik tu ke borokaham, oke, borokaham, yang bukan ni, just little variation, iskan, orang ni good man, beri kaham, women, plural, beri kaham, hendak mana, borokaham, good man, borokaham, good women, good woman, beri kaham. Jadi orang kabang mah suja, nanti orang yang sana burung tong lagi orang itu bisa ini. How far is it from here to Kashmir? Borok sentence ko senamka. Orang ini Kashmir musik jauh. Orang ke sentence ko suplan kabo. Nanti orang walk before me. Antar kisah non punya walk before me. Ani tadi ke ani sikan do, tahu kan? Ani sikan do Hindi, tadi ke ani sikan do Hindi. Just correction, oh, kita variation tong, tahu juga? Ini naik oh, variation bisa tong, same language. From a shopkeeper of the village, compare tadi pernah compare खाने बोले अपन tong tahu. From a shopkeeper of the village, bari mudini खाने पाइया. Bari mana? Village, bari. Actually, village nama saya suka bari. Ang
kok sana tini ani asih salam mani kok gitu mani. Kasih nama mas kasih naya. Salam mana lo? Jara naik to naik, kalau saya mana? Kena tuh. Jadi ani asih ada answer itu kena beli, tam sabo. Huang mudani, haklu no. Bari midang kaya gay, bolong midang kaya gay. Buat saya mukar banglang kah, butuh saya mungkin mak phalang kah. Huang mudani haklu no, bari midang tu dekai jakan ke. Bolong midang kaya gay, bari midang kaya kan ke. Haklu bolong mukar banyamun, butuh bolong mungkin mak phalang. Nah, kok answer itu lo. Ani asih sama yang saya kenal, no tahu tinggi membuat itu. Ika balik kok sampai kau orang itu mana? Ika balik membuat ini, thani pakai, nih, translate kayak kau makin bagus ini tiba kau pakai, bahasa ini kau pakai, do. Ika tahu lagi, 1874 nih pakai tahu 1876, A Statistical Account of Bengal by William Wilson Hunter. Debdulal Hunter 1876 so bagus Sri-Lanka na dia statistical account of the district of Tripura bol to bija project from the original bija program tini pun to non bisano na dia all tam Sri-Lanka na dia opno sun opta bona koto ken kan kan ditesa air ti pratham saka nova Tripura or fire hor na dia fish are on ke Sri-Lanka bagus Sri-Lanka Debdulal Hunter. Nah, dia orang. Itu orang kemana sudah tak page number 489, 490. Next, 76 ni jumlah 1884 area of the Kasari Bodo language. 1884. Bisa ke Sulamani ini Reverend Sydney Andel Sulamani boy. Bisa no 1884 grammar. Orang ini kita kau ni orang. The language of the Tripura. English of Sujat, bagus Sri-Lanka. Kaisa 1, 2, 3, 4 orang Sri-Lanka bagus kaisa kena ikut hambri, ba, dog, sini, ca, cukuci, ikut 1884. Betul? Apa Tripura kau ada? Tripura kau apa? Apa Tripura kau mana? Siapa? Script kan? Roman script. Ada bukan? Roman script. Engkau? Kalau mau Sri-Lanka, apa kotor ke Sri-Lanka ke apa tahu kalian mau? Orang mau Sri-Lanka ni jauh, kalau mau, what is your name? Na jauh, what is your name? Tuma, ni tuma, apa Tripura kau ada? Kau baru nak belajar? Na jauh, kau baru, apa tahu script Swiza, Roman script Swiza mana? Our very next medicine, 1885, a short list of words of the Hill Tripura language. Of the Hill Tripura language with their English equivalent. English kok thai, tau air hingga ke Tripura kok thai by tam him air no, apa ke Sri Lanka ni 1885 by Jerry Anderson. Apa no Sri Lanka. Nailanya sentau nadi. God matai. Kenapa tu matai dohno, Tripura nama sih matai dohno. Kalau pura aja kan lagi mata ini betul, hai nak boleh? Apa sih kok? Sal, nalar sal, mun tal, talo, ini betul, siapa yang betul? Kenapa? Anggur tal, siapa yang sih? Sini kok ngapa? Start, atukri, tapi pula spesial handu gini makasan, fire shipro, handu gini, ikut start atukri. Ano na? So umay kabang mo Sri-Lanka, burung Sri-Lanka, kotor ke dekat siya, kotor ke nuka, ini najaro. So bone background, background sejak najaro. Feel, ya dodoy roh sejak, ang simang kaya, baru lepas ke Sri-Lanka naik dokter mo. Ang tahu di perasaan ini, kau boros kaneng sih, mangrai kalau kau thai, baru aku Sri-Lanka naik ni. Kau tak beti sini khusus, aku Sri-Lanka sini kau sekarang. Bahan, fresh bahan,
ব্লাড থুই নালে ফেস মুখান আই মকল নালে চিন খলাই খাওলাই খরা খিন kata boro খলাই তো চিন খাঙ্গা খাঙ্গা untuk mengerjakan nalar iya kunju magi kebang burung sini kok apa ke sini besar nih panu sama nih kok sini besar nih tam hunja sini besar nih pak pura sujar boro oke food and clothes sing sama tam cak nih jangan food sana nih meat mihan sing tam mihan tahu mangso ini khalai beka tahu ke asal kok kena tahu sini kok thai mihan apa sih tahu mulai mangso sing mulai baisyo tahu ke Kalau 100 বছর লোকে মাংস চিনি কখনোই আপনাকে খাই পেলে ওকে ও বই ওকে 300 বছর 200 বছর 300 বছর সামনে থাকবে না পাউজার থাকবে না চিন্তাইছে হ্যাঁ এগুলো রাইস মাই মিল্ক না আসলে দুধ না হতা আর দুধ না হতা এগুলো নালে দিস্তিল লিকার আরাক খাইতে না আরাক নাইলে বস খানা তোকে সুই কেলাঙ্কা ফিশ মিট আবাহান Nanti orang kawan mah elephant mayung, oke? Flying fox tu musuh misi kau kok pay kata tu saya kata boros. Tiger musuh, nih orang. Oh mati kawan mah, sudah kata birds nanti, toksa ni, toksa orang related, batok orang related, bird, toksa, tausa, itu orang, nanti vulture, sukru. Dak takut angkat lama sebelah burung apa payah ini naik angkat awal bagai kita next tampilan apa kan ini 1885 dolar cuma apa hai 1885 dolar jadi dolar tahu sebenarnya use of Bengali script bukan sini Tripura kau mau Swina Chengkha bah Bengali script bah apa cuma tahu nanya ada Nanti, Kokborok Tripura bekaron, tabu Bangla bekaron, Tripura bekaron. Actually, after Bangla bekaron, sono Tripura jat no. British oke Tripura ne hiya, oke Tipera ne sab. Sing Tripura sa oke Tipra, ini sabi बताया. Hello, Tripura ne Tripura. Oke, Kokborok ne bo 1897. Ke besar bisi ulo ne 1841. Uida sini kok sejak mana 1841 और आप लोग ने कब थे सुजा का है बोले ना रोमांस की बात चिंती पर कब बरस सुजा का ठीक है बिसी वो सुजा का साला वो बिसी वो साले 56 years में उलो हाँ 56 बिसी ने उलो से बांग्ला स्क्रिप्ट बाय चिंती पर कब बरस सुजा गो ना दिया Ikhlas apa lagi? Sama sudah orang bisa no Debdulal by Muhammad Umar. Debdulal by Muhammad Umar silang mana 1897 edigo. Apa ini? Sare file silang mana 1841 pila cini kok no Roman script by cini kok tang silang kan? 56 BC mana 56 BC ni belum saya Bangla kok Thaibar cini সব কবর্ণ সুজা না দিও বড় খর যে যত তোমরা বড় নেই বুঙ্গ শিরোমানো এমক হিন অমখা Debdulal umur Muhammad umur silang mani kau ahai nu tonggo suimani te samani ọমখা চিনি Tripura kau bakau borno Bangla script by sujak mani ọমখা Tripura kau no Bangla script by sujak mani ọমনো পইলা nuwa Rasmala মানে और बांग्ला को बड़े सुझाव राज सत्रम नतन মানে और देवनागरी बाई सुझाव देवनागरी को बाई सुझाव देवनागरी स्क्रिप्ट बाई सुझाव संस्कृत को बाई रासमाला মানে और वो बांग्ला स्क्रिप्ट बाई बांग्ला को बाई सुझाव अमन का पहिला बांग्ला स्क्रिप्ट बाई चिनी Tripura को बा Kokborok सुझाव মানে बिजाब अमन पहिला ना दियो Okle, orang naik mana? Orang kerja orang naik. Orang naik. Bokol puspobin, bari buru ni saka. Bofam, sobi, ikle. Mana orang?
Tripura kok thai Bangla kok dictionary ke suika ta ana bela oro hake nuksa busna ikle bakate gimasak sen bakate ke khai deba bakate ko rumu suika boro badam fol bises ono hake bin yelno 1900 এডিও রাধামোহন ঠাকুর দেববর্মন হ্যাঁ রাধামোহন দেববর্মন ঠাকুর বহু শ্রীলঙ্কা Kokborok mah kamu bangla kan tahu sih media sosial media kamu ini dividing lagi mana Sanskrit Debdulal ini anu dia Radhamohan Thakur Debdulal Thakur dia sudah mana itu jadi tahu Kokborok mana actually Kokborok masih banyak bunyi siapa language itu Tripura kan pula language itu kamu arti language mungkin kamu Tripura sih sini kok tigo zat bo Tripura zat sini kok buat Tripura kok, hah? Omakir nubu, oh boleh nubu, Kokborok mah ini sudah kok, oke? Dolar ramai boy, Muhammad oke? Kokborok mah, oke? Kesarok, kok saya tak berfikir, Kokborok mah, nih, hacken dulu. Asus mesti best pun ada, asus mesti pelajari benar, Kokborok mah teman ini, Kokborok mah, ke, kok saya tak berkata borok, hah? Yang kamu Tripura bekaran, bat Tripura bekaran, kamu Bangla banyak lagi, kamu kesini, Radhamohan Debdulal Thakur. Mungkin tadi orang kamu Sri-Lanka, borok kisah, thapa kamu itu cenderung ini yang Hindi samai baik kerana ini asal saya bersin mana, apa tuh bahasa ini ya le, nanti orang Hindi betul Debdulal betul sudah, kok tapi Bangla itu sudah kau bilang, apa tuh Tripura kok tidak, apa kesini Tripura itu mana deh, baca ini Tripura kalau mana apa, nanti orang, Debdulal itu sudah, orang Bangla itu sudah. Debdulal Bangla और हाथी में बुटा उसका है तो नहीं दिसन और नहीं बड़ा सौ Debdulal को ये बोला बिनी बिजा को बहुत ले चुन थांगो अमराधारी वीको हाकिस मामले बिनी बिजा को है कि अमर को बांग्ला बने सुझाव उनके बांग्ला भाई चीनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थांग नहीं क्या चुन ओ बीजा को नमान ओके 1900 बकक सुगर के तब ना नमाज में ले 1841 to 1900 के बिसिंग का 59 years उन्होंने सुझाव पहला करेंगे बांग्ला भाई सुझाव करेंगे 1897 सेकंड वो सुझाव करेंगे बांग्ला भाई चीनी Tripura को ना बांग्ला स्क्रिप्ट भाई अब करेंगे 1900 56 years 59 years पूरा हाँ वहाँ के सुझाव तब सुनने हैं लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ग्रियर्सन 1903 से रिपोर्ट लगा हुआ है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 3 तिब्बत बर्मन फैमिली में पार्ट 2 स्पेसिमेन ऑफ द बोडो नागा एंड कासिन ग्रुप 1903 एरियो बो ओमाइबो लगा 911 से तब चीनी लैंग्वेज में बोलता था अपन वो त्रिपुरा बांग्ला के त्रिपुरा भाषा तो अमो फाइल ना बोला itu lagi, nanti हमने थ्री वो श्रीलंका population berbeda, sama sejarah population. This language is reported from the following localities. Sini Tripura kok sana ya, beberapa jaga tahu, mana state of Hill Tripura where it is spoken by, sini population berapa, apa yang berapa, 1903. District of Dhaka वो sini Tripura kok sana, Salangka. District of Chittagong Hill Tracts और Salangka, sini Tripura tongor, tahu sini Tripura saro. District of South Kasar, Assam, tahu Kasar area sini Tripura saro tongor. Thang này tong total population bo और speakers bisa tong orang orang kah bo. Yang kedua bo najor relaka itu Tripura ko Sri Lanka itu, oke Tripura ko oke English ko. God spirit matai rohani Sri Lanka bo Tripura ko itu najor Tripura ko और English को था बोन बैकग्राउंड निकले वो तो तब कहाँ पे सीखा बैकग्राउंड नहीं सीखा बोन इंग्लिश 3 बुफांग एशेस थपला चेखरा सिकल सिनी को चेखरा वो वहाँ के ना थोड़े स्वीट लांगा ओके ताई वो कौन वो सेंटेंस रॉक चिनी स्टोरी रॉक हाँ चिनी कोथमा रॉक किसी जो स्वीट लांगा वो हाँ और उन्होंने भगवान पूरा सेंटर पैराग्राफ को सीख लेंगे बिनी यो बिजाबो
linguistic samani beragara bo suja nini manoi sagoi kibika bo zero haika pro nung bini bagai jamung kaham khalaika kintu tajo kintu bangla kha kintu ro na tiga gabon bo english translate ka nini ke your manoi ke goods Tripura ko mo English mo make thai thai phaka da phak maya ho ya eta sentence construction ni ata ito ma ko sui kalam ni tongo eta da dinu ro to ka thai simone ko sui na ka ni ro ikle a popular song start mo to ka thai simone ko sui na ka or na free translation mo khai kalam ka ba to ka thai simone ko mo tabo na jese ras ratna ko meras balas mo hita samane amko apun kaise pronounce mo Sri ras ratna karam abo record mano 1458 edit धर्म मानेको महाराष्ट्रको almost सुझाव हुने रिटेनिङ बस बो ल्याङ्ग्वेज हेलो संस्कृत बे सुझाव बस स्क्रिप्ट बाय देवनागरी न ब्ला देवनागरी बे सुझाव अब लैंग्वेज के संस्कृत स्क्रिप्ट के देवनागरी और त्रिपुरा को कोकबोरक खासे कोन सुझाव नेक्स्ट मैनेजन रासमाला उइल्ला बांग्ला बे रासमाला रिटेन बोय फॉर्मेट फाइमन हिंगे पहिला सुन्नु सिउने रासमाला सुन्नु अब कम्प्लिटली रासमाला 1896 को सुझाव माने रिटेन इन बेंगली स्क्रिप्ट इन बेंगली लैंग्वेज बेंगली स्क्रिप्ट हेनो बांग्ला लैंग्वेज हेनो ओ रासमाला को सुझाव हैके और को तिब्रा को सुझाव एब्ले दसिन फोन फेमा के करियो हैके तबो ने तबो वार मेडल ते बांग्ला अब छलाइका वार मेडल फोन साबो अब देवनागरी सिंह स्क्रिप्ट आगे सिंह तमो ब्लैक डिस्को देवनागरी सिंह नुबो और बनाई और नुने देवनागरी और के तमन में पूरा रोमन स्क्रिप्ट रिटेन इन रोमन स्क्रिप्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज पूरा फास्ट राइफल फर्स्ट त्रिपुरा will become Ambaba will become rifle Ambaba will become Manipur rifle है ना बेटा वो लैंग्वेज बाबो इंग्लिश लैंग्वेज वो स्क्रिप्ट बाबो वो स्क्रिप्ट रोमन स्क्रिप्ट इंग्लिश लैंग्वेज और तो त्रिपुरा को नहीं बोला हम बातें नहीं त्रिपुरा को थे बातें नहीं लैंग्वेज नहीं बोला हाँ एक आप लोग फोन तो नहीं सही में बोले अब देवनागरी या नहीं रोमन हम मोबाइल नहीं बोले चिंतो तब सीखा हम सीखता भी सीखा तुम अब क्या नहीं अब वो मेडल नो वार मेडल तब सीखा समर पदक त्रिपुरा सीखा करो तब सीखा और समर पदक त्रिपुरा तब स्क्रिप्ट बाबो देवनागरी स्क्रिप्ट तब को हिंदी को है ना हिंदी को बोले ना और त्रिपुरा को जब बोले और तब उसको बोला के वार सर्विस मेडल और तब स्क्रिप्ट रोमन स्क्रिप्ट तब को बोलो इंग्लिश लैंग्वेज और तो त्रिपुरा को क्रिम ले है ना बेटा सो अब नो मासाओ नाइडी 1939 to 1945 को महाई मेडल रिजा को तो तब लोग मेडल रिटेनिंग देवनागरी एंड रोमन स्क्रिप्ट और देवनागरी पर रोमन स्क्रिप्ट सुझाव तुमो इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस है ना बेटा एक और मेडल लोगों About demand for Roman script for the last 50 years for writing Kokborok. Obviously, it's hard to comment. Bormane, ang kasya news channel interview ang Kokborok naikha. Anu ka, bini bukut nino. Nakaze last 50 years karon borok to tini noklaro. No, kawang mo bisinay tini Roman script ni basini language na ti movement alika. Okay, 50 years angka tini Roman script na tini sangat bani. तब वो सब कहाँ कहीं मटेरियल से फैलमाया को और कोनो चीज़ हारो सालंका ऐसे तो कुछ नहीं है मूवमेंट फॉर रोमन स्क्रिप्ट एंड इट्स रिपोर्ट और मूवमेंट इतनी कमांड मूवमेंट तब मूवमेंट तो और स्क्रिप्ट होती रोमन स्क्रिप्ट ना रंग से और कमीशन रंग से ऐसे मनी मेरी रिपोर्ट वाई कमीशन का सेमोचन त्रिपुरा कमीशन वर्षन का मेरी पवित्र सरकार कमीशन वर्षन का Unfortunately, Samsung Tripura Commission report aniya klaiya ang naitu naikha अब हम जरा किसान मन बगे ना या उसको लिया क्या बा पवित्र सरकार द लेटेस्ट लेफ्ट गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट आनिया को फाइल सोचता आंगोन नो बाय इसे शेयर खाने नुर में
tam sadaka Tripura was the Bhasha Commission by Pavitra Sarkar Committee. Or nadi, abani to 2003 Charbakhani of Hajamani, and directly report on Tansinabani, some sort of our committee of Pavitra Sarkar Chairman, Sri Kumar Kundo Chaudhary, Bo Sinis House of Kumar Kundo Chaudhary, Bo Hijalanka, Tomani, member Tomani, Sri Chandra Kanto Marasi, Bo Tombo, Sri Gitto Kumarian, and Sri Shamlal Debarma, Bo Hijalanka. Hanate, O Korabano, Kasa Committee Hezaka, Committee need report to some Tamsa, or daily report from some Tamsa, up to the university level. 909 Boro interview Nazaka Tam, the matter of script. For Bengali, 18% is how. Man accept it. For Roman, 70.30%. Roman support Roman script now. For on script, Tripura script. Upon her, script is crazy. Tamle of 10% to the Borok Saraka. Now, majority is Haba. The democratic system Tanaka, majority is Haba. Roman script, majority democratic system. Okay, response given in the questionnaires. Questionnaire is distributed 5,000, received 262. Kawan into 262 said response. You know, over the similar listen. Bangla 37%, Roman 56%, others 6%. All of them 56% majority na Roman given na yo. Helba, our cousin report. Okay. Tanai or Tali at November or summer article Nuka, Tam Sudan Tripura Sankar Otite, Lipi Vitoko, Uttone, duty, committee to Korea, আর সুপারিশ গ্রহণ করে তুলে ধরো 1998 সালে সমাধান ত্রিপুরা কমিটি এবং 2004 সালে পবিত্র সরকার কমিটি গঠিত হয়। দুইটি কমিটির সুপারিশে সংখ্যাধিক্য অংশ ককবরকের জন্য রোমান লিপি চেয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। তাসিকে রিপোর্ট প্রমাণে ও সুজামনে গঠিত খাপেতম হয়ে গেল না এগুলো হয়েছিল। 2004 সালে বামেদের শাসনে গঠিত পবিত্র সরকার কমিটি রোমান লিপির সুপারিশ করার পর বামেদের আন্দোলনেও রোমান লিপির দাবি তীব্র হয়। সিপিএম এরপর থেকে আর বাংলা লিপির সওয়াল করেনি, প্রকাশ্য। কিন্তু এখানে নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে দেবনাগরী লিপি। আমথানা কাইসা প্রবলেম আছে সব খায়াছিনি সেটা কাইসা প্রবলেম হাই সকলে রমান বাই বাংলাটাও পেরালিং দङ রমানও जोंना बय जों चाइतो दङयो किबा ओ बांग्लाखौ पायाखौ जों रमानखौ सुकमे कतके देवनागरी सितासा dispute বা problem create হয় তো ফিউ এটা overall unfortunately the use of Roman script for writing Kokborok in various institutes tabo जोंना हेनाय तो latest जिनि ओ Roman script by जों बसुतरा बसका हिमलेखा है ना Nanti Tripura University certificate course in Kokborok so ungi to bro hamza to diploma in Kokborok ungi to MA in Kokborok 2015 Simi Chengkha ungi to PhD program in Kokborok since 2018 ambo ungi to government degree college all over the language subject ka Roman script be suima Bangla script suima jehetu or thana left from government complete right se holi ake Roman script suima to ka Roman script acceptable Bangla script acceptable khai to ka kenino Prima tongka. Antini takubokla Professor Sukhendu Debarma Babu Salaka and Sasasanka bono je university le bobo script use khaja question paper setting khapro ba answer khapro ke boso so question paper setting khapro ke kone script na use koyo Roman script use koyo Bangla script use koyo mane tabono UPSC ni exam rogo English bo tongo tolake Hindi Devanagari script ma Hindi be ma ke aur ba ke result shot ba okay our response tamma almost 90 to 99% Roman script bano answer